Allo? Ok, anye barima kema ni musoma. Dine ni moba, surba ani bolonkan. Ani bala majonga anye bela de fula. Et puis anye bado men kala. Ni kala bate gire organisation ne kan. C'est-à-dire la constitution de bate. Bate meni dulia fala jankana kono ko bate ye tolane alubemba financement na le bulo ko kafama ko a benim bate ouye bate explication folo di financement na jan ka koro le bulo jankana bo kaba menu fana ye bate gire kono kaba wul fana la explication do wul fana ya fola ko ba fla tela mais ni la détail woto munga bate ani abade menu siro bate kono mais tellement que si siama je pense ninda masimema oti kana gide ko négliger neni parce que si siama bate kono siro o foloma andi se bate kabal gire oni alu borinu bate kondelu ani alu borinu fana uye bate sise doldi alu borinu bate janelu alu borinu ufana ye bate kuruma doldi alu borinu uye bate sise di alu borinu ye bate kamaral di alburini ye soirée ludi alburini ye tonkara ludi alburini ye tarawore ludi si ndari se dolma ndatna sila dolma pasa kasia ko maliya wole do siriful wole do silalu wole do si belle koni pas d'exception ndadi na si siamana organisation ma comme anina doke semaine na to parce que akasia et ka exemple d'alma constitution men si n'empate be koma side parce que anna constitution folo ye mamra beni memba ka mamra manna convention ole di folo ka fo ko makeden ole islam muso den kuna bon o kuma do tunya di mendo parce que fere mudu kaba muraman denke wo sore ne 1618 il est là par contre marama be kaba denke ana ake fede ake amadou kaba denke ni wokilla ko brama kaba jafunu brama kafam da kalubimba wo sore ne 1613 do sore ne 1618 san lolu yalta ka kodo jafunu brama ka kodo fede mudu kaba de san lolu la mais jafunu brama kara so kono modi ka adoke ke sotiri et pourtant il fallait bien kaba ole akla city de la kane tintintin actuellement jafunu galbulo non jafunu te wala kane mali la mali ni Sénégal telado nyoromba memori woye kinki jamana le kan wo kaba menni jum kaba jekte bonson ne woldi anni wol siamane contact la alla situlien mais kono reflibale gere wol funala ali kaba la tadi kudo mais men ya gila ko iba wa jafunu no e be tadi kusoroye anya fo baluyen et puis anka kan fana wol banya fo fana fangire fana ye la crosili dulu cadre parce que erreur siamane wol tado kalo tadi ku atunya ye lona petit à petit nalka ibo nido ka wiable ko ida ya albra benam na sawabama mais baba tula nido ko quoi abediani le bembale là c'est là où il y a le problème ni ansi ko kuma men vola tari à partir de l'eudi bon mais ante wala mp parce que batte constitution ne ka batte constitution do fanka tunte kabal law parce que presque batte yoro tolu karam na butrum kone men ka famra ni kankantela do de nali afla ma ko butrum bon angira mo ko do parce que pigme ka no de fo wiya fola klik butrum ka wakankan fa
o bɛɛ très court lamini de don ka damina buturu masa kaji ko a bila fo bakunko kɔdɔ la o bɛɛ ye tarawele t'ale tarawele donc Condé lu yan tarawele lu yan mais kabal nada tere yɔrɔ bɛra kɛ ka kɔrɔ lu ta di parce que financement jan ne ka kɛlɛ kɛ marin tarawele fɛ dina ko kosɔn o ko fɔ donc ibra jankana n'a lamini o bɛɛ kɛ ɲa han ko a bila bakunko kɔdɔ la mais sinon bakunko ni frikari la fana dan ye parce que frikari ya mɛn o de fana yen berete le wodi si yen frikari le ka yen abɔ ole ka so tɔla la ko frikariya maintenant comme kurumal nara fankaro olu ka yen ta ole ka kuruma kɛ frikari la sotiri mais avec tout ça berete lu ka fɔli ɲɛ ko aliya tola la an na alimamiya tɛna bolo kala an tɛ bɔla an na dina tɛ bolo kala mais comme silama don tun tɛ na batɔ wuli fanka tara la olu ta kɛra frikari la di mais toujours dina tora berete la kal bolo olu na frikariya kala alimamiya tola berete lu bolo mais an ye batɛ constitution de kan sa batɛ ana a so maninkamori so 12 ana fila so 12 mais constitution ni marse ɲamutu constitution o ladane dɔ kɛ ni kɔrɔmusoman bolo ka kuntiya to dɔ kɛ den bolo mais o condition ni n'a sinɛ kabalaba ye parce que k'o fɔ kabali ɲɛkili ala mais surtout ba tɛ kabali alu kuma o faamu ye o fana ni n'a sinɛ kɛra kabalaba ou bien bɛnba kabamura manna so tɛnɛ mɛ jankana tɔrɔ fɛ n'alu kaburu ye ko kɔjan a bɛɛ ye k'i labi ko kolokolo tonbon parce que kolokolo le kasiya tonbon dɔ ye donc n'a sinɛ ye c'est tout à fait normal o ni kabalaba an diɲɛn'o ma mais bate constitution baba bɔla yen kɔfɛ an ni namutu parce que dolu y'a jira n ye yɔrɔ mɛn ni fɔla kala tɛ corrélation mɛ kabali ni ja n'elu tɛ ko kunu c'est à dire ko sɔmadala ko ye nin c'est loin de là c'est très loin de là parce que maintenant c'est si kelen na la relation ma n'a bɔla d'accord li ni tant ka mina an do la loi waati bɛrɛ fana an da reprend an da reprend kawama fana dolu ɲɛna ko si menu ni kankan janelu par exemple mena tawle ma folo ko la relation folo le ye jane bon rikan de kankan ni se sabato fola par exemple ulu ya gila ko iba fo ko jane la soit tabara sur bras ko adamina ne mulema walma ko sana saya yidu ko anna relation damina ne mulema no tedu ko ko manfrala mburin buba janelu bra ko adamina ne mulema parce que marifin du le do ou bien jane men greffe na yesire fulaka ya jane men nada ko adamina ne o bonson ne ma parce que le nada presque dernier jane lo de kankan mais ni men ko fo ma famu o ma famu be ma famu sini parce que ba kuma man farala ka se jane la koso ira fo ko man farala kalu parce que olu bemba mamadi kunadi o la kaye na la alpha cabinet telele do o da minane ulema sana saya idu koni alu bemba mamadi kunadi la kuti ko da minane relation do nan ni jane la qualité à partir de mamadi kunadi mais alpha cabinet ko kuma mais wuti uluma famu pourquoi uluma famu alpha cabinet gire na ye jane le di sarangene madi sarangene cabinet men wo alpha cabinet wo na ye jane le di ni wole foko do folo aligné munu relation la mina to de madi de na ye déjà jane le di donc relation ti siram na la dema dol da fo oui wole kankane wori mais et pourtant il oublie que Karfamudu ya tola ne arafan Karfamudu mena o nato le ko sarata jane le ofana nadi vous comprenez un peu ala feka alia malo na aldina kuma yoroni famu fonye a expliquer alunye kanya
arafan karifamudu natɔ le sarata jane atɔ le ko sarata mamudu sarata jane mamudu saran jane kabine wule ye alpha kabine di mais an ye waati min kuma la ni an ye 1770 kuma la ni wala sotiya la o de mais alpha kabine don a kɛra soti di presque a tun bɛra san 30 ni kɔ bɔ doni ou plus que ça mais i b'o sɔrɔ nsa na gbɛwɔrɔ k'a ye k'o n'a janɛ le de karafan karifamudu fana ta k'o n'a janɛ le de donc ale t'a lɔn k'a fɔ ko relation ma don hali ni janɛ le tɛ kunu ye c'est très 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 longtemps et c'est profond an bori na di condition bɛɛ la arafan karifamudu bori ni karifamuduya tɔla wele la i di ko bɛɛ kɛ karifamuduya ka y'a la mais i tɛ se tɔ tɛ la ka bɔ karifamudu yala ya impossible mais yan'o fana kɛ arafan kabine mɛni o tɔla ne mɛn na baturubalakalu bɛ malo de parce que arafan kabine wo denkɛ le tɔ ko burama a muso tɔ ko baturubɛ o kabila ye karifamuduya ko baturubala ne gɛrɛ bɔla yen ok an y'o bila fɔlɔ an y'o na constitution kan ba tɛ constitution ko sɛdɛ ko mɛni kan y'o ladan k'an si ɲa ladan k'an si kan ladan n'o tɛ i b'a kankan kabila forme ɲa yɛrɛ bɛ kabila fila pe le tɛ kankan denkɛ fɔlɔ fila k'o le ɲɔgɔn kan denkɛ filanan fila denkɛ laban fila k'o le ɲɔgɔn kan ka lamini n'ala k'i la ko jamu alimami ka lamini ni a dɔ kɛ jama mamudu ta k'o le ɲɔgɔn kan ka suware fede o ta k'o la kɔrɔkɛ tunkara solomana kan k'o kɛ kabila fila pe di point bar tiire bara lala kabila fila mais bi kabila o fo kabila 30 ni kɔ jama la siyaya parce que babu ni bara transformer ka kɛ kabila de kaban ka kabila b'olu kɔnɔ mais an na constitution nin dɔ hɛnɛ sa ba tɛ mun mɛn n tɛ kankan kelen kan mutu an na constitution nin ko an y'an yɛrɛ dɔ bɛn n ye kuma dɔ le la nala kuma dɔ le natɔ an na yɛrɛ da bɛn mɛn nin an ka misali siyaman ye kariko an m'o ladan parce que mɔlu y'a fɔ la mɛ ma alifa kabinɛ ka kariko non a ma kariko ladan a ka tɛrɛ le manden kariko yɛrɛ tɛrɛ manden yanni kurukanfoye na mais dan tun t'a la organisation a tun tɛ réglementinen tɛ kurukanfoya bara fɛ sa wele ka kariko ladan ka dan si a la ka san 3 den kɛ kariɲɔgɔnma de mais degré fana t'o la san 3 tellement k'a kasiya rotation tɛ kala a ma lɔn mais malifa kabinɛ ka ba tɛ organisation mɛn ta a ka ba tɛ organisation mɛn ta parce que yani ba tɛ kɛ jamana di fɔlɔ parce que o daminɛ an bɛ malima alifa mamudu le ma jamanatiya mais yan'o kɛ ba tɛ organiser ne tɛ plus que ka guya jamana di parce que bɔnsɔn kelen ni ana alu na le men fana tɛrɛ la organisation même bila n'olu fana t'a la mais na to donna olu fana ɲa dɔn k'o fɔli ɲɛna sur ce point même alifa kabinɛ ka yira kan ko adamaden ni bonya tɛ minnu bila ko da ɲɔgɔnna tɛ yen hinɛ tɛ yen dɛmɛ tɛ yen ko bɛɛ base ye bonya le de fɔlɔ dɔw ye kɔdɔ lɔn kɔdɔ ye dɔw lɔn fa ye den lɔn den ye fa lɔn n'a ye den lɔn den ye n'a lɔn lɔnni o ye mun de k'a lɔn k'a fɔ ko diinɛ de ka hinɛ a la doni y'a lɔn k'a fɔ mo i b'ale ka da la k'a ladiya k'a diya ni ko n'a bonya ni ko lɔ l'organisation o kɔnɔla don o tɛ se kala ni limite ma se adamaden na parce que dɔ ye hali bɛɛ sɛrɛ kelen hali bɛɛ kɛ kun ka sabi ɲɔgɔn ma mais fa ma lɔ kalo kun ka sabi ɲɔgɔn ma de ni naissance le tali tɛ yɔrɔ hali dun ma sɔrɔ yɔrɔ kelen walima hali ma mɔ yɔrɔ kelen ou bien hakili ka to a fɔ la i sɔrɔ ne gibɔ b'a san walima a sɔrɔ ne tabɔ b'a san ou bien a sɔrɔ ne
fakari tuwabul nara sa ibe fini nana sa yani tuwabul gira fa na ni sarone sa ni la impossible oti selona alka organisation créé wele do ka fo mutu comme ni tere mandia an wo kalama nan benan talada kan organiser kan be woma de menu bana baso do sansaba ul dike kari nyomadi an ko ladan o flana ulu fanya ke rotation di parce que arabadi na arabadi ya yi organiser la kapen ko jelima sanron la ala arabadi na dura te do elema wala kala li dinate borli kan ko aba sanron la boko ka karana mina dinala aba santan nani boko ka ala karanya da mina arabadi ya sariyal la wala kala sanron la folo edine ni di idoni ni la ko paye moy balle ko ila koko ali souvenir yɛrɛ t'i la o rɔ sanwɔrɔwula filanan ko k'i janta dɔ k'ala karanya adamadenya koli la sanwɔrɔwulanan sabanan i bɛna se san mɔni kelen o kana tɛrɛ fewu ele gɛrɛ ma muso fudu waati o la fo ka muso d'i ma k'i la karanya ko bɛɛ la parce que sanwɔrɔwulanan naani na san mɔni se ne o de ele yɛrɛ tɛ kɔntɛna mɔgɔ kan o kɔ i ye kɔntɛni yɛrɛ le kan bon san mɔni wɔrɔwula mɛn don o de san wɔrɔwula saba san mɔni kelen no ba dafa ko ka muso di ma parce que san mɔni kelen o saba o le bɛn to i la duɲadatigɛ mun mɛn ma a tɔ fɛn fɛn o bɛɛ cadeau le di parce que san mɔni kelen fɔlɔ i bɛna muso furu san mɔni kelen filanan o le y'i dafa la maintenant san 42 ko bɛɛ di la da i ma i la adamadenya bɛna kanbali i ma se mɛn kala waati o la i tɛna kala o de kɔ fo ni ala la surprise bila da don san mɔni kelen sabanan san 60 maintenant ani san saba non wo gɛrɛ ya silamalu lakumalu ko ala kira alayhi salatu wasalam ko sara ulema donc a ka sosai ke ulema donc i b'a mɛmɛ sɔrɔ kɔ o bɛɛ cadeau le di kan ra san mɔni kelen ko kuma tanya ye alpha card ne bolo wo kelen di san mɔni kelen wo hinɛ sa kan ko san saba ko ka denu ka turu la dan san saba fɛn b'a sɔrɔ kɔrɔ jusqu'à la ban ko k'olu bɛɛ kɛ kari kelen di kun kasa bi ɲɔgɔn kelen di olu k'a kɛ den na sɛdɛya san saba den wolo le sɛdɛ kelen di san saba den wolo le sɛdɛ kelen di maintenant ko o la dan ko ba se lolu dɔ ka cycle kɛ donc alibabasila san tan lolu b'a dafa yɔrɔ min nɔ mutu ka mɔgɔ wɛrɛ damina cycle ye kala san tan lolu donc san saba han 5 fois wole k'a kɛ alu ka san saba wolo kɔntɛn ko lolu la dan k'a sɛdɛ du tɔgɔ la o la k'a damina mutu ko hɛrɛ ma kɔnɔ parce que adamaden mɛ sinɛ hɛrɛ ma kɔnɔ na o kɔni tɛ balo ma kɔnɔ na dɛ o de tɛ tɔɔrɔya ma kɔnɔ fana la o ye ko le kɔ mɛn d'a munna fan ale de tɔnɔba sɔrɔ mɛn na diya dɔ ani karama mun mɛn kan donc a fɔ ne wele dɔ ko hɛrɛ ma kɔnɔ bon ni dɔ bolo dɔ i ye du mɛn kɔnɔ fo du wele diya i la ni du ma diya i la fo ni gbɛnna fo ni bɔra so kɔnɔ wele dɔ a kali ka dudiya kɛ dudiya bonnen après ale nana ma fɛnɛ i ye san mɛn nɔ n'o tiɲɛna espoir d'écrit la san kura don ale ka san diya la dan bon ni san dɔ diya di la i ye jamana mɛn kɔnɔ i yili ye hɛrɛ le ma dɔn ale ka jamana diya la dan ni jamana dɔ diya di la i ye dan mɛn kɔnɔ c'est à dire i ye si yɔrɔ mɛn kɔnɔ dan du parce que i sinɛ yɔrɔ mɛn dɔn o b'a diya a bɛna bɛn dan diya kɛ ɲa le o de donc sandiya du diya jamana diya hɛrɛma kɔnɔ ani sandiya du diya jamana diya hɛrɛma kɔnɔ o ni dandiya donc ka a bɛɛ kɛ hɛrɛ ko lolu mɛn di mais k'a bɛn mun ma parce que sali ye farila lolu le di ka ko nin tourner ka cycle kɛ sali farila lolu di donc kari lada ni condition wele la ko kɛ bâtɛ constitution di admettons wole comme naissance jugement supplétif bɛɛ la naissance le o di donc minnu sɔrɔ ne san saba kɔdɔ wolu ye sɛdɛ kelen de di organisation kelen de wolu bolo bâtɛ ko la dan k'o bila hali ni ka fɛnɛ ko sɛdɛ a ma tɔ la sɛdɛ la ka ban k'a fɔ i komi kuru kan fɔ a ka sariya su mɛn bori
i b'a ka susudi i b'a milliard sɔrɔ i ni duɲɔli bi ɲɔgɔn bɛɛ olu ma koti la wari ti yala olu quand même alu ye kari ɲɔgɔn le di i b'a kɛ président i b'a si ye o ba tɛ kɔnɔ o kelen ni layi kan ko parce que alu ye kari ɲɔgɔn le di gɛrɛdɔbaya t'o rɔ i tɛ warala mɔlu ma i tɛ fisayala mɔsi di a kun kɛnɛ wele fɔlɔ di ka mɔli la susi ɲɔgɔn na parce que yɔrɔ dolu dɔ fɔlɔ tɛ dɛ mɔgɔ b'a se sɔrɔ mɔli di sila ɲɛ mɔgɔ b'a kɛ mansa de ye mɔli di sila ɲɛ mais mɔli tɛ jamani kunna fo i b'a se sɔrɔ parce que barrière mɛ nin lawulinɛ ka bɔ an tɛ parce que miiri b'ale o di ba tɛ ka barrière la da ɲawuli ma n'a tɛ la dana dɔyama dɔ n'a tɛ la dana ɲɔ bɔdɛ bɔ dɔ n'a tɛ la dana ɲɔ na gbasi dɔ ba tɛ la programme fɔlɔ kɛra o di mais bi an y'a ye la an na ɲɛmɔlu bolo olu b'a la ma votre mamaya ale kɛra maa dɔn comment la mamaya est née il ne sait même pas mais an bɛna kuma mamaya la naissance kan mais a dina mɔgɔ dolu tɔrɔ a di famille dolu tɔrɔ parce que mamaya la naissance de ça an bɛna kuma kan mais a dina mɔgɔ dolu tɔrɔ parce que ko ta a labɛn n y'a fotola ye ok mais n bɛna kuma bila kɛrɛnkɛrɛn fɛ fɔlɔ n b'a a la dun kere la ni kuma parti la dun kere la mamaya ta o après ni n kɔsɛya ma maintenant wa na constitution fɔlɔ ma le di dole o di fɔlɔ mais constitution importance ma mɛ nana bolo mɛ y'a bɛɛ ɲɛ bɛɛ yɛrɛ i lamɛn don e k'ale bɔ a ba tɛ i b'a mɛn ko fuduɲɔgɔn le fa ka di sadi ɲamakala le fa ka di sadi ni ne ye kabila kunti di mon frère ali tolo malo mo ladoya kan tɛ mo rabisi kan tɛ kuma wolo ala lu kɔdɔ ta han na to ale dini k'a fɔ ko fuduɲɔgɔn a di kɛ ba tɛ so a di kɛ manikamuru so bɛɛ la n tɛ se discussion kala kan trop mais ni ka ba tɛ bɔ a lɔ a di den manikamuriya dun je pense fo ni alu nana fɔlɔ ka na o ɲɛfɔ ne ɲɛ manikamuriya a frontière yɔrɔ jumɛn na a daminɛ na yɔrɔ jumɛn k'a bila yɔrɔ jumɛn a daminɛ na yɔrɔ jumɛn k'a bila yɔrɔ jumɛn na n kɔni nin se kuma la ba tɛ le kan en tant que manikamuri ni mamadi kaba mais n m'a fɔ de ko ba tɛ kelen ni manikamuri de non parce que mande mori ye mori min nana ka kɛ mori di manden kɔnɔ olu yɛrɛ y'a sisi dɔ gosi la wa ye mande mori la nin de an de kɛra mais ça fait honte d'ailleurs Sise b'a sisi la gosi ko ne mande mori le di Sise mais wo maloya ko lo di Sise bolo mais je pense que comme alu yɛrɛ mal la histoire yɔrɔ de al kan ko ɲɛɲini al b'o ɲɛɲini lo mɛ ko ɲɛdagbɛ lo a dimaliya kuma fɔla k'a fɔ Sise mande mori le di Ture mande mori le di olu sɔgɔlaw la maloya ko le gɛrɛ ye ni jane k'a fɔ ni o di diya n ye n t'a faamu ni sila k'a fɔ o di diya n ye n t'a faamu ni koma k'a fɔ o di diya n ye n t'a faamu ni berete k'a fɔ o di diya n ye n t'a faamu mais ni Sise k'a fɔ ko ale ye Sise la gosila mandemoriya la walima Ture ça fait honte c'est pas une insulte je vais m'expliquer parce que wadu jamana créé la tumana mena k'a kɛ empire di depuis 600 ans depuis 600 ans yani Jésus-Christ ye sɔrɔ 600 ans yani Sayidina Isa ye sɔrɔ mansaya min fondera wadu jamana kɔnɔ o mansaya tɛrɛ Sise le bolo hali maa mɛn ko Kaya Magan le maître de l'or ou bien le roi de l'or Kaya Magan n ko tɛrɛ bɔla Sise le dɔ so bɛɛ tɛrɛ minnu bolo ni o ladɛnɛ ko seti le ka kɛ mansaba de kalu former olu tɛrɛ karanali dina olu tɛrɛ karanali ko bɛɛ la ko le maître de l'or o tɛrɛ bɔla Sise le dɔ ok jamana wo sinɛ tɛrɛ mɔgɔ mɛn ma duɲa dɔ olu sinɛ tɛrɛ fanka mɛn ma olu tɛrɛ Tureli di ko kamere minnu ka bɔn ali ka jan belebele le komi Semba ko Sanfa Dufalu alu kilina lo ko Simba Molu maraka kam Simba Molu ko Ture mo men tra yo ola alu tra kila ko Kuntisi Turelu kado men kili ko Mansa Sisi lu karisi ko men fola ko fola ko le la karisi maraka kan karisi le mako wage e ba wage ye fanfa Sisele sosolita ko atanye wage Sisele di o ko le maraka ka ko karisi Ture yinu na be
alla mansaya le tiene wadu parce que arabul le nana karana kalu karan kala don dinaro kola aucun 1076 77 il est là quand 1077 quoi c'est 1080 1076 quoi c'est 1086 là ou le karan santan janen ki janen ko do kalu ke mouridi kaban kalu bayal fabra o le mal se mandi ina mena kali mandi moriala ti kali wadu mansayala masa ko laldi ali sini so mai bada diskili beta folo ko president dadis president ko abete kila ko president ko al ambassadeur ko ngol kila ko ambassadeur ministre ko kila ko ministre mais alu takoloma alu mansaya alu wakilo alu sisira basika moriala c'est pas la peine nyatami ok donc il pas ma fene ka organisation d'agbe ambulo ana bate organisation parce que na la constitution bate constitution ou les gars an ka organiser kabla ka fo combat anye bade ñunu kelen na place daluma alu ni men ka kan an ka fudu ñelo la da la kala modul bana la fo albo bate alla serelu sere kunti kaba almamin kaba c'est là kuma da basi ni ka kuma saboter et il y a vérité là men ya kuma kala wabial ko anye wabial kala bi akenenti ala ka bela kanya mais jonti soti ala maka c'est pas les gros ici les hasmit c'est pas les gros ici les hasmit ou les soti ala maka alu le tal mam yala maka mais pourtant kabaye ala la bombale mais mouna beta wala kala yi essayez de mettre les choses dans le vrai contexte sabotage ici faut sur la marche là il y a mon yininka aliyo kuma sur l'état normal mettre les choses dans de vrais contextes placer même dinem bade moluma c'est plus que tout ka fo mama ko fudunyo al ka fudunyo ko rolo essayez de comprendre bemba ngin ko ambra fudu ke menuma menbra fudu ke amma akwanta wululo la kila ala ko ante wululo la ko brela wulu nanu valeur kele nana mais moi ni mo kala valeur kele ni e make fo ko e make soti di sokono e ka fo fen fen fo ni kala soti di ben kala ni la ko brele kono noten kabla yi si ni fen fen kabla yi akabla kunti ba asi wolelo ana constitution ka iraka ko fudu nyolu ko an kana tolon wala alka misalidi mais mo ba men kunna terrain wallahi fan ma gina cabinet c'était un savant alpha cabinet était un savant qu'on le veut ou pas ambra mo ya fola mo mal ko woligi mo alala wala sensibiliser les gars ce n'est pas le vrai nom woligi mo siama e woligi le adiane ko bakala adian la kala ko to ala le bulo o oliji ya ko do be le ko do point bar kala ko to ala bulo walijullahi mo men ala ko to ala bulo mais woni ambe mba men ye to men ka fo an ka falma al savanya le kan ka fo c'était des visionnaires Alpha Kane était un visionnaire, il était à l'avance de son temps albi ale tele masefro jusqu'à présent même Alpha Kane tu mangan ka bo wati mfanala abo wati tu masefro ala ma fait l'organisation men kene abolo ale kele non tere parce que akele mi ka kete non ani mo lutere vision tere wala c'était encore impeccable uli ira tunte kabadi alka décision belé dans nos mains allo ma fene ko fudu nyon ka la kanya toutes les valeurs fudu nyon yemundi alka misalita Allah kila alayhi salatu wassalam parce que comme ne be matarabudi ni kaba be makarabudi ni be matarabudi parce que kabal be matarabudi alwa maintenant marakal bra e bo wajafuni wo rosi on eux même
ne bra question posée al kun ka dese parce que mrana ka va la origine ni ka expliquer al nyal ko al funa ka la plupart ko kal ka maintenir ni modala bok ma fait al ko na wada dina silaka fudu nyote mana modi parce que Allah kila alayhi salatu wassalam aka sayyidina Umaru denta aka sayyidina Bakar Sidiki denta mais mo bala mo mena yo dina talaye ibate moro kulo denta talaye funi kata musukula ki nyama e no ti tena tala ça c'est clair ido ba golo mo fana la ti den la maye no te ni te la moro e ti den la maye funi garantie na la alko kalo ma fene kila ka Bakar Sidiki denta aka Umaru denta sayyidina Usman ka Allah kila alayhi salatu wassalam o denta fofla ka folo ka demsu do dama o sanen ka demsu bere bla o noro ka ban Ali fana ka denta fen ni nani ulu ka fuduke ulu fana bela denen banda ka ke ala successeur serdi parce que aboy Bakar Sidiki na boy Umaru na boy Usman na boy Ali na men ka denta aku aka men denta ulu bla da noro almamiyala ka hiraka ko ja mobile denta jalu sukle ni ambe mbalu ka hiraka ko alu menuni ko alu manfrala ka men naneni fa Allah almunjane la bongono lawlo alu sana saya idu ka menuni ngia ila kalu alu tabara sori du ka menuni alu marifin du ka alu fefe alu namana naya ko janen ni kangan kalu bidisi anu ka muso talbra yana alu naya alu nan kilini faline na to le jon kangaya alu si alal brada balu sinero me be kangan danta ne wodi alu na faji danta karfom dia rafan karfom du me onaye jane le di ko ira kala folo mais yano ke nya fe ka slogan do le fal nyina quand elle vit la slogan kuite kele te la kamera la kama ki si ko ke finae mais quand elle vit ma vo kite kele te la kabama ko ki si ke fina non akole kuite kele te la kamera la kama ki si ke fina atana sumale bolo. Voilà. Relation directe dans nous. Parce que, quand on a vu mémoire, allez fa, marijati fa, on va morofin, fadima kodoke, a dinke folo, kramon famudu. Mama fin dinke folo. Ou dinka démotionné qui les mentionne, almadi kabama, l'autre muso qui est dans les terres. Amadi kabama a fatire lonina savane din telema adira joma ngwadi da karamo solo manale ma kabomi damaro ultu na fo anta adla mais kon yakaya ma foyi da karamo solo manalo bala damaro le kon yakale mais o ma fo kwa mbekile ni parce que loni nali mo karane arabadin me ya sebe agidema man gamur ka mo lo me sebe agidema ala demba kurunya ta ale tuwi muso nyini ra katere te ko ka muso nyini gadima demba kurunya te muso dima atila muso kutamake mais ni mo me na ala ba don sini kenda ala kurosi ujo da fane adi garantie banye mo bere ko lelo parce qu'il y a un kuma ina nyini wala comportement nema abeti se fola bi kuma ana kuma la nyini kuma ni continuer tole a wala comportement neka ndi ka yeuro bate constitution no kairaka ko ini momo nani momo ka furu ki nyoma atekala wala mutu ala ragbe jone yen andi mente fudu nyomadi andi mema fudu ladam ebra bate constitution na fudu nyoya
organiser la kabila position men do ibra bate constitution na fuduñoya tala kabila degré mena ibi de ni momema o mam seydi mam sadi fo men ba kurunyam tu na makola basilaka fisamante ya na la yini donc fuduñowolu ko organiser ko bla ko ta ko la sereka ko la do sere flo programme do o kra flanani anya menu kumana ni nyamakala la kenenti mais nyamakala ko do mundi manika kando expliquez-moi un peu comme là e ba fo mba question blanco al salm dimma de men émission na to ndemo la question yela nyamakala ye manika kan tiene ni di bambara ni sene mani to ko do la morala ka foku nyaninkela ala bade me ye ko nyane kela menda bena men ko nyane nda bena iba men fakar sa demuso kinsi ne fakar sa denke kinku mole na al ida kalinyona mole na luduni nyombulu alla diplomatie folo loda la tama folo lodi badimal brakele ou so brakele alu yata fe kalinyon ka nal kinyon ya dikinyon satadi e ba wulu sito bekelu na kakuma nyaningela la bara folo lodi nyaningela de ni à 80% ye bulu la bara la gbeleni bara kende bulu la bara la gbelen alkana nyaningela ni mome ye moldo juro la da juro lila parce que jeli kuma lodi mome ye moldo buna ka alumato jeli yala ani nyaningela kuma kilente wodi de anya kuma wol mabu nyona folila arasi bero folila arasi bero mome ye magbasili fe magbasila ka don makili c'est-à-dire moli don menkela ni ka makili wule fone ko don makili ifen fala wado wule kile ko don kili ba ka don makili ba c'est-à-dire ki kanabo aluna alalu bangbang imen fala ni yawdo alu o men o di alu tolula alu tol bangbana afana malo ko don kili donc il la te man ka kam propre di don makili la ani momena don makilila ni ka fen fo ro mutu ibra mol do joro le wodi kal do bon modo buna ou modo joro la wole kuma la banen kelima ko mol da joro mais réalité ye mendi nyar nkela ye nyaninkela le di soti si tunte bate ni nyaninkela kende ti trophée ale le tolo sokono ka kuma lame ala liba jonjon ye wole di fana kama sono iba mo baya kilasi molukuna ele teben fudo ba kuma krikra fodo mutu kuma fudo ba fodo kuma pantan fo ele tebe oroko ele ye kuma lali net akakan ka fonya mema akakan ka kenya mema parce que ni les boda silaka toi vous le quand que si toi tu arrives à dérailler il est pas bola silaka wo terrain ba silaja sola soda colonial ira katoli mo la modo colonial fola wadi mutu et c'est ce qui est très grave ou les mains sola à venir do la kala anna mo bawulu alu te kuma la fo alu ba nyini anna do joruli lalu ka mulema kuyi ine nkorota sunya irika sani ye kuma la bo donc momen tereki mo bawul lamini do kalu tolo so li halak belenna kabanka la li ka fanya ini men kakan wulle tereye nyara mendi nyara parti de l'Eureka kullanya nyanin kelalu
an ka fanka di wolle ma kaban ka tombolo mol ladan pate organisation kono l'organisation sociopolitique administrative de pate itu mama fene i créé la gouvernement complet le kono à 100%. Donc il ba signe nous kelen kelen na be karemina kondeluma ba me kanta Dawuda le soro ni Dawuda tu masoro antu tana kanga ko kuma bala ala ni dusu konde ule akala na bunya krekre ne ni bunya dan lombali bilia ani karamado oui konde la kalunye même vrai en valeur de la membre parce que ba fo bi konde arabe de nuit uli gire malo al bonemendo donc ni do ma ibimbala barakene makadan ka valeur reconnue yeblala muram men kono wole moda kono ya murani donc ala manki sira oma on kana folie wulinge ani wala relation ani na ufoka killing parce ana buriya da mina lodi buriya flana ana buriya flana tunkaralu ani soirelu amena kumoka amba ban amba si saba wala tami amena dun kalukaluka amena otata amba bwani kalukal la relation do parce que vous venez presque uni ambemba men nada kana amadime ala tola kana kinye baraka di kankan kama kala to glenta kadi ni weye fidi to mankumbi nu yambemba sanu la kaludi amena dum anni wul fana la relation ka parce que sanu la kal la relation ni kalukala kal tale narane nyona kankan ko tele mendi nambora isa amena do turi la kal taro uni priti la kalu uni sise la kalu ba uni kamara la kalu parce que la relation nana eklendi uni ani sirfu la kalu parce que ani la relation nada dum uli gira ma muso bere fo kaba gbansa parce que al kalima mudu ma se muso bere gira tala na ta kabari voilà alfa kamne do muso wule do ne sa saran kaba wule saran kaba fana wule do parce que alfa kamne do muso tole ko tiranke wule do saran kaba wule do wula kala itese siro flaka bon son bere la ni anata kabari kankan ko ngono impossible na morayi andouama parce que amabaw parce que kebelu wule do mais yani kebelu ke anda bonso yomal wol ni turil kala sidi nyamema wol bemba sidi kibabo da Mauritania mambe na don ukumaro ko detail di bon amba buyi andi na don ani sisi la kaltalo parce que koromano ri ni kakangan tine ye samore bolo amasoro ne sise le fe sise jon burima jan nara muso men fudu kankan mbali kaba no ka den sura la ko mbali kaba sire wo denke burama mentre ko sire burama samur ni wala jon janfe kankan ka problème masura burne wole fe wole ka makankan tro amena do fana detail do ko ira kala ka fo ko kankan bate jamana susu lajine kono ko abe nakilin fakilin moda faralal kuni yalla barala anu fana yalla ko ka alun no ko do kara kal dakra de A à Z parce que ni araba den ni ki borolo e wotoro me al ni masi ba kono da fili bi ko se ina e mais ni ma li fili de boroma e wotoro me ni tunna e la ko dane rodi ibra ke fra la fa bari ile la ko bratie wole do ambe
foli lase an na mɔba ɲini kelen kelenna ma minnu ka adamadenya yira k'an nati ma parce que video natɔ komi tambra mina kojuya video natɔ ka damina an ni futa tɛ ma ka waa si an ni forêt tɛ la ka waa si kon saba bonson ba farinkama bonson ba wolo ni musa dukalu ki ɲɔna de ɲaamɛ ma an bɛna don o détail dɔ k'a yira k'a fɔ ko kɔniya mun mɛn k'a la tu mun mɛn kan relation mɛn wolo ni ɲɔgɔn tɛ fɛn mɛn d'olu fara o le saya de ye relation mɛn ka kan ka an ni futa yɛrɛ bi ɲɔgɔn bolo o le saya de mais minnu y'a fɛ k'an dafara ko si alu da la dunya da tɛ ɲɛ sɔrɔ kalo harijɛ sɔrɔ jama kun ali da ja alu ye i ma bɔ o la ye ne tɛ nin fɔla k'a fɔ ko ka plaisir kɛ ali ye an dina kuma olu kan mais san'a ɲɛse o ma an bɛna battre constitution parti la loi parce que t'an bɛra mina mais an dina se parti tɔlu ma waati bɛrɛ ali di y'a fa video kana janya kojuya an bɛ o tuma